Praznična trpeza nekako nije potpuna bez jednog ovako lepog i brzog dezerta. Zato zapratite moj kanal i ostanite sa mnom do kraja videa da vidite o čemu se radi. Za ovaj slatkiš koristim 2 lisnata testa. Ako su smrznuta, važno je da se lepo odmrznu pre rada jer će se tako lakše razvlačiti i ravnomerno peći. Razvlačim ih oklagijom tanko, a zatim jedno testo premažem kremom po želji. To može biti Nutella, beli krem, krem od lešnika ili čak gušći pekmez. Preko stavljam drugo lisnato testo i blago ga pritisnem rukama da se spoji. Kalupom za kolače vadim zvezdice u 2 veličine. Ostavili smo deo testa da napravimo mašnu za naš venčić. Zvezdice ređam u krug na pleh obložen papirom za pečenje i formiram venac. A na vrh stavljam mašnu. Sve lepo premažem umućenim žumancetom da bi naš venčić dobio onu prelepu zlatnu boju. Pečem na 180 stepeni oko 10 do 15 minuta dok lisnato testo ne porumeni i postane hrskavo. Na kraju pospem malo šećera u prahu i naš praznični venčić je spreman za uživanje. Nadam se da vam se dopala ova brza i efektna praznična poslastica. Hvala vam što ste gledali, zapratite kanal za još jednostavnih recepata i vidimo se uskoro u sljedećem videu. Prijatno!